Ok, c'est pour cela qu'il y avait 600 quoi. Oh, Sakina de te awai, Sakina de odedo. Daya tu Sakina do wa ledo. No wa odedo. Oh, Uri basi kon tawla. Basi foi te ko ade do no mi mo perando awla. O ka diba ke dina ni faso joka. Bara basi ta lo ke faso joko do. Ouais. Oh, na ka mo perando diba kama. Ouais. On perando na la sama na ke faso joka. Akafsa ko sebe mo fana na famille bero sorola. Ouais, akadinya nga hakili jakabo c'est pour cela que ne yuele quoi. Comme nyaba pia ne re tumayo kwa modo de ya cinema quoi. Onya famu. Akili jakabo su ko meji sam. Oui, bon, anga laje dine joro e minye faso jola ani yoro mina a joro tala faso jola donc on a soro ibisi ga family ti au konana parce que mate fembe donc débat débat que direct téléphone na de ou bien. Oui, am se ake direct la tanke communication na men te vidéo la den te se. Non, ça ni nga tanga débat que direct la téléphone problème tout là. Ouais, problème ta là. O de donc. Ne ko mo dina be jamana jo e ko dina te jamana jo te wa. Ouais. Bon mo me jamana jo e fait. Bon, ibisi explication dia comme ne ngo dine te jamana. Ne ne nyinga o me ere be fede kan nyinga folo. Oui, ere mane invité a. Normalement ne. Ere ma awu. Ni ka akade choko ne ere be fa kan nyinga. Ouais. E be fa nyinga basita la de. D'accord. Bon, ne ko ngo dine te jamana jo mais aw ko dine be jamana jo. Aba jo chogo. Mo dina. Abe jamana dine be jamana jo chogo jumende la. Dina be jamana jo chogo bela jamana baro fon be jamana jo dina ba beke. Comme quoi? Comme Chesiri. Chesiri bara. Woshiji bara. Kote jamana jo. Woshiji. Ka bara ke baro woshila. Ouais, obe jamana jo. Kote jamana jo. Aya lamede nere tuma ka publication nye me do de ya blanca commentaire juoro ngulela nyaga page kona laje kaka numéro ta ka wele nga bolla après nya wele tugu abolla nya toy onyo de fo dinete jamana jo me angata ale voix ni ne voix farlende de nyonga abe décortiquer ya kanyi 600 nyare de anda jamana jo dina kena jimbe ko dina mi mo shuga bloka dina te mo shuga bloka si baraka
Bon, Dina Bemro sous Kabla. Aïssa, Mingadine, débat là, on a dit quoi. D'accord. Non, mais qu'il l'a mis. On a dit à Nyoye. On a la Mingadine, débat et la téléphone qu'on a dit là, n'a pas mon bien, mais ta télé là. Oui, à la radio, bien. On met à filmer direct, débat. Non, t'inquiète pas, Mbeki l'a mis ça. Problème, faut être dans Mbeki. Ah, voilà, parce que le téléphone, on est en flash demande de temps. Avec débat, arrêter, mais, ni à te dire à quoi. Mais on met direct la tienne, ben, y'a pas la tête. Parce que mes femmes, on tient les gars, pour bien sur et qu'il est où. Oui, il y a un forme, ça peut être une femme. Voilà, donc, on n'a pas watché Dibara, ni gagné Dibara, déjà, quoi. Il faut watch Dibara. Oui. Bien, ben, ma soeur, ma copine, Jamana Joa. Oui, Kauli Kabara, Kobe Jamana. Dina, Dina, même mon gars, à watch Dibara. Ni Dina, mon sugar, bla, watch Dibara, Dina, ma Jamana Joa. On est de Willa Kabara. Jamana Joa. Oui. Bien. Vocal de nous, kana tema au kande. Alebe ka yera de ka foko dine. Abe jamana joye kelenye fulana jume. Ko dine de be mogo suki bla o siji bara la pour que ka wuli ka barake. Wallahi dine toke. Woye ma yere ka chesiri de. Ani ma yere ka familiali. Ani ma yere ba fe ka avantage min soro nyanama yakuno kan nafa min soro. O de ba to ebe wuli ka barake. Dine tede. Anata. Amajoa. Non, on y dîner, c'est une sera là. Ni wasiji bara be jamana jo. Mina eta abeti makoi. Ah, ok, d'accord. Donc, wasiji. Mina abeti ma étape par étape. D'accord. Ni sona ko wasiji bara be jamana jo. Ma soma. Wallah, oui, jamana jo. Ah, voilà. Bon, dina faut être drôle quand dina be mo balola. Dina be mo chou de la fin be sans fait. D'accord. Donc, ni dina mo chou ba bla wasiji bara dina ma jamana jo. Bon, aye la mere. Parce que ale ko kone ka lame me ne be ka lame de folo. Mais ni ne ko be kuma dora ba fo konno, konka kono. Kuma dilen ko fe ne be na kuma o. Ma ben ka kuma be tige. Mais abado mi nyere be o angata. Aha, e ma ko ki na mia. Mena, ina ba na ya jo amajo. Anga wasi jibara ko ni no mo wala ki. Mena efle S600 o. Ni ne shuga ne bla bara nyuma no ni ne akeo. Ah, elle m'a net là. Oui, Baramin n'a pas baissé Jamana. Elle m'a net de ka bon là. Oui, ah, ni dina mo sugar bla wa ci bara nu yo kew. Ah, dina ma Jamana de mea. Oui, ola aya se koke. O ye kele. Ah? Yo. O ye kele ni wa dina ci so to ko ka mi mo sugar bo wa ci bara la. Do la dina be Jamana jo wa ci bara sera fe. Afo kele. Kele. Aflana. Kalande Jamana jo. Kalambe jamana jo. Ah? Oui. Dina kele ira tinya ko mi mo genga bo kalana. D'accord, fla. Dina bete mo sugar bla kalana wa. Ah, pour la mort ma foku ga dina ira ci fem fola kila e kalani. Wa ma foku ga sankele kalane ko ga tinya doni be kala. Odewa. D'accord. Oni dina mo bla kalana o dina jamana jo amajo. Na mo bla kalala. Aha, kanyi parce que jamana te jo kalanko. Ah, ama jamana jo. Baya lajere ni analyse nunu de be mori nunu bolo almami nunu bolo pour que ka fodro kwanko dinete jamana jo ko ni a prévu doyi ni dalula be rojme mabe kala ibe ke sababu ki faso ti mabe kala ibe ke sababu ki faso fere mali be étape mina kalangelaw de a fere ko don balu tere mamunun kala na ni diplôme bu bolo mali bo de dinye kono bi ale be ka exemple tamunu na ko ni dine ibla ni e kalanke o dine nyamo nunu arabu kalanke la nunu munu bambolo mali kono kerengere nyana olu de mafo ko français e kafiri kalanyewa ko anglais e kafiri kalanyewa olu be se ga bara jumen de di u ka kala hukumu ko nana pour que mali ka se ga nafa sura kono mali kono yara arabu kalanje anka identité anka sebe mfembe abebe français de la ibe ninde ke kamo PC dine be faso jo parce que dine ibla bara nyuma jume harin tun kuma chogo soro chebolo ata doro ah oui kalante mani ko fe ka be ka shika nyon tata sueni dabla o te jamana jo ouais o be jamana jo ka fara ka nyon dina ma mo ge ngabola oui corruption ko dabla o te jamana jo dina ma mo ge ngabola fi nyon toro ko dabla jamana de lafia avec lafia dina ma mo ge ngabola oui o la ngo so fe 5 kilo fo mi jamana joni dina ma mo ge ngabola fanta ndeme
Ode jamana joa. Abe jamana jo. Dina mo se ba ko fo ka mo blola. Yiri turu. Ode jamana joa sene. Abe jamana. Aw tulo bala de. Ale be ka fɛn fota ni sini dine te ɲɔgɔn ɲɛ sira la. Ani dine ka ja comme jele jala ni baji. Ni be dine fan jumɛn na. Ko dine ko yiri turu. Ko dine ko sigi ɲɔgɔn tɔgɔ. Dine ɲɛmaw ni jɔn de sigilen don ni ye lafiya sɔrɔ a kɔnɔ Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyana Mali yɛrɛ kɔnɔna na kuma bɛ nin yɔrɔ de kan. An ka dine ɲɛmaw ni jɔn de bɛ sigi la min ye hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ a tɛ. I bɛ ka kalan min fɔ i ye dine kalan min kɛ i y'a lawaleya yɔrɔ jumɛn ni ɲumanya ye ni jamana kanu ye pour que an ka basigi sɔrɔ i bɛ ka hinɛ min fɔ dine ɲɛmaw bɛ ka hinɛ jɔn de la i bɛ ka balo yɛrɛ kun de la fantan minnu b'u kɔ o fantan ninnu de bɛ k'u labalo. Ni dine be ɲɔgɔn ye sira la n ye dine kalan kɛ ani kin sigi ale bɛ ka tamasere minnu di exemple ta fɛ minnu kan olu ni dine yɛrɛ be ɲɔgɔn ye sira la wa an ka taa kɛ. Da Espagne filɛ silamɛya capital kun ye Espagne ye san min na Espagne min filɛ nin c'est pas min filɛ Espagne diinɛ karamɔgɔ de taara n'a ye a histoire bɛɛ livre bɛ n bolo yan o la n ko ni mɔgɔ min b'aw fɛ mun ye expert ye n'an ye débat kɛ télé la n bɛ fɛ nin débat ka kɛ télé yɛrɛ de la diɲɛ bɛɛ k'a ye livre bɛ n bolo yan hali science moderne minnu filɛ aw bolo nin i bɛ tubabu jamana kan sisan o tɛ wa n bɛ tubabu jamana de kan i ɲɛ bɛ u ka satellite ni dolo distance jate ni fɛnw na diinɛmɔgɔ de ye nin bɛɛ créé a y'a lamɛn dɛ a ko est ce que diinɛmɔgɔw yɛrɛ de ma diɲɛ créé a y'a lamɛn kosɛbɛ de c'est très important furakɛli tɛ jamana jɔ ko satellite ni fɛn bɛɛ ko diinɛmɔgɔw de ye nin bɛɛ créé mais mun de y'a to bi diinɛmɔgɔw i tɛ se ka fɛn dilan i tɛ se ka fɛn kɛ i tɛ se ka fɛn manipuler mun de nana n'o ye dɔgɔtɔrɔya a bɛ jamana jɔ mɔgɔ fɔlɔ minnu y'a pikiri k'a kɛ mɔgɔ ka pikiri fɔlɔ ka taa joli la silamɛ karamɔgɔw don diinɛ de furakɛli diinɛ karamɔgɔ ye baara min kɛ furakɛli la a sɛbɛnni livre bɛ n bolo tubabuw de y'a sɛbɛn a bɛ ne yɛrɛ bolo yan i y'a faamu wa donc i ɲɛ bɛ e yɛrɛ fɛn o fɛn na domaine o domaine na k'a fɔ diinɛ yɛrɛ ka bɔ jamana jɔ la o kɛra kɔsa in na 1900 in kɔrɔ Faransi o y'a kuma kɛ ko diinɛ sen ka bɔ jamana jɔko la o y'a sɔrɔ o ye dɔnni o dɔnni sɔrɔ a bɛɛ base ye diinɛ de ye i y'a faamu wa ni ɲininkali wɛrɛ bɛ yen donc n y'i ka kuma bɛɛ mɛn anw ko diinɛ tɛ jamana jɔ aw ko diinɛ tɛ jamana jɔ sisan ne bɛ e ɲininka mun de bɛ jamana jɔ voilà diinɛ tɛ jamana jɔ surtout kɛrɛnkɛrɛnyana diinɛ min b'anw bolo Mali kɔnɔ o tɛ jamana jɔ ayi dɛ n bɛ na o wa mais ko surtout diinɛ min bɛ anw bolo Mali kɔnɔ oui parce que aw minnu ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye anw bolo comme ne ye lamɛn de quoi aw minnu ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye anw bolo aw fanba tacogo jamana kɔnɔ o tɛ jamana jɔ o ye jamanati de ye ka jamanadenw lasegi ko très bien lamɛnbani parce que yo comme n'i lamɛn donc n fana b'a fɛ ka dɔɔni fɔ après donc n'i bɛna min fɔ problème foyi t'a la n b'i lamɛn i y'a mɛn n'i y'aw fanba lajɛ aw minnu ye diinɛ liliw ye n'aw bɛ wele k'a fɔ ko karamɔgɔw an bɛ wele ko karamɔgɔw awɔ oui aw karamɔgɔw fanba kɛrɛnkɛrɛnyana n b'a fɔ majorité de la quoi a tɛ komi k'a fɔ n kan bɛ e de ma aw karamɔgɔ fanbaw a bɛ faamu aw karamɔgɔw fanba minnu bɛ yen aw bɛ ka diinɛ expliquer cogo min ani aw yɛrɛ tacogo o tɛ kelen ye o ye kelen ye aw bɛ ka diinɛ expliquer maa minnu ye fɔlɔ o maa kelen ninnu m'a faamu diinɛ yɛrɛ ye min ye fɔlɔ o ye fila ye sabanan ye jumɛn ye aw karamɔgɔ minnu bɛ yen n'aw ye diinɛ kalan kɛ oui aw ye diinɛ kalan de kɛ sisan e yɛrɛ ye kuma dɔ fɔ n bɛ na i b'a dɔn a tɛ sɔn ka kuma dɛ a tɛ sɔn bada ni n ko n bɛ avancer dɔrɔn a b'a fɔ ko n ka jɔ komi ne de y'a wele quoi a ka ye publication kɛ a ma 40 minutes sɔrɔ ne y'a wele o i ko ko diinɛ bɛ fɔla cogo min na k'a ma faamuya donc o b'a yira diinɛ bɛ jamana jɔ maa faamuya cogo jugu de t'a jɔ non parce que a bɛ se ka faamuya n bɛ nale o saji problème t'a la an bɛ baro de la o n bɛ nale o mais diinɛ bɛ se ka faamuya pour que aw bɛ se ka aw bɛ ka explication di mɔgɔ minnu ma diinɛ kan o maa kelen ninnu n'i y'a ye o ma se k'a faamuya parce que aw yɛrɛ kɛcogo n'aw yɛrɛ tacogo o de b'a yira k'a fɔ an yɛrɛ t'a dɔn non aw b'a dɔn parce que aw de bɛ k'a fɔ anw ye anw kɛcogo quoi oui aw yɛrɛ kɛcogo a tɛ komi aw t'a dɔn dɛ aw yɛrɛ kɛcogo parce que aw bɛ min fɔ aw tɛ bɔ o sira fɛ o ye kelen ye filanan aw bɛ k'a fɔ maa minnu ye olu ɲɛ t'a la aw bɛ ka bɔ o sira fɛ au contraire olu tɛ se k'a faamu
bon aw minnu ye diinɛ karamɔgɔw ye diinɛ yɛrɛ bɛ kuma min ka diinɛ yɛrɛ fɛn o fɛn nkaba k'a fɔ ko an ka dɔnniya la yala aw bɛ ɲɔgɔn jɛ caman na bɔ ne kɔni b'aw bɛɛ gosi bɛɛ kelen de la quoi komi an bɛ baro de la aw k'aw ye karamɔgɔw ye aw ye karamɔgɔ minnu ye aw bɛ diinɛ kanu aw b'o dɔn adamadenw dusukun na o ye kelen ye problème t'o la mais diinɛ kanu i b'a dɔn mɔgɔw dusukun na ka tila k'u encourager i ka wuli ka baara kɛ mais aw tɛ ka denmisɛnninw encourager pour que i ka wuli ka se ka baara kɛ aw tɛ k'o kɛ o ye kelen ye denmisɛnnin bɛɛ sigilen don bɛɛ ko ko n ye diinɛ ye bɛɛ ko ko n ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye bɛɛ ko ko n tugulen bɛ diinɛ ɲɛma dɔ nɔfɛ bon diinɛ ɲɛma fɛn fɛn bɛ yen sisan n'i ka kuma faamu parce que o diinɛ ɲɛma fɛn diinɛ mɔgɔw sisan sanni ka ne bɛɛ ka faamu ka bɔ ni exemple dɔ di sisan diinɛ ɲɛmɔgɔw jogo kosɔn e ko diinɛ tɛ jamana jɔ o tɛ wa parce que diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu jogo n'i y'a jogo dɔrɔn tɛ ne bɛ ka n jaabi ni o nɔ oui jogo b'a la mais jogo dɔrɔn tɛ dɛ diinɛ mɔgɔw jogo de kosɔn e ko diinɛ tɛ jamana jɔ o dɔrɔn tɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu parce que aw yɛrɛ minnu ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye fɔlɔ aw ma bɛn kan kelen na fɔlɔ non o bɛɛ t'an jogo ye o bɛɛ jogo de ye non o tɛ jogo ye aw ma bɛn kan kelen na o kɔrɔ de ye ko an jogo man ɲi hali bi o non aw ma bɛn kan kelen kan parce que aw bɛ fɛn kelen de kalan aw ye fɛn kelen min kalan aw ma se ka bɛn o fɛn kelen in kan fɔlɔ mais aw bɛ ka expliquer an ka ɲɔgɔn faamuya kosɔn tɛ wa oui aw bɛ k'a fɔ maa minnu ye fana olu t'a dɔn i bɛ taa kɔrɔn fɛ i bɛ taa tileben fɛ olu t'a dɔn o ye kelen ye bon diinɛ ɲɛma fɛn fɛn fana bɛ yen a caman fana bɛ i sigilen de don mais olu yɛrɛ tɛ baara la fɔlɔ o ye kelen ye i bɛ ka balo cogo di e bɛ bagala diinɛ ma e bɛ bagala diinɛ de ma k'o tɛ jamana jɔ e b'a fɔ de ko an ka diinɛ mɔgɔw non mɔgɔw de y'a kɛ diinɛ aw m'a faamu mɔgɔw de taara kɛ diinɛ n'an ko ko diinɛ donna ni jɔnw ye aw tɛ wa aw karamɔgɔ n'i taara ten n bɛ na o de la lamɛnba nin ale ko ne ma ko ne kana fɔ ko diinɛ ko n k'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ mais jɔn de bɛ ka diinɛ expliquer maître o de bɛ ka leçon dɔ ekɔlidenw ko kalanyɔrɔ la exemple bɛ ta jɔn na a bɛ ta olu de la i bɛ ka min fɔ n'a ma bɔ a sira fɛ jɔn de bɛ gosi olu de bɛ gosi parce que olu de y'u yɛrɛ kɛ diinɛ ye k'u yɛrɛ bila diinɛ place la aw de nana ni diinɛ ye aw nana ni diinɛ ye kan min ka o kan aw yɛrɛ tɛ kɔ lawaleya ale ko non ko ne kana fɔ diinɛ tɛ jamana jɔ ko diinɛ tɛ jamana jɔ kɛ n'aw jogo ka ɲi diinɛ bɛ ka bɔ aw minnu da kɔnɔ maa minnu b'aw nɔfɛ aw bɛ ka moral di maa minnu na olu fana jogo bɛ ɲɛ taacogo bɛ ɲɛ o ye kelen ye an ka taa oui ok d'accord ni na i bɛ filiba minɛ min bɔ a la joona su kɔnɔ kun la quoi a fɔ mun na mun na an ka Mali ne ko sisan an ka Mali a politique fanba taabolo man ɲi ou bien a juge fanba taabolo man ɲi ani juge tɛ jamana a y'a lamɛn dɛ c'est très important nin yɔrɔ kana tɛmɛ mɔgɔ si kan yɔrɔ min na a bɛ ka nin kuma fɔ yɔrɔ min na a bɛ ka misaliya fanga de la fanga min ni diinɛ tɛ kelen ye an ta kana jɔ o ye kelen ye wa i tɛ kelen ye bon Mali bɛɛ an bɛɛ bɛn t'a ko Mali juge fanba taabolo man ɲa mais o b'a yira ko juge tɛ jamana jɔ wa mais non juge dɔ bɛ ta n'u tɔgɔ ye k'a fɔ n bɛna i yɛrɛ ko non juge ɲuman n'a nana a bɛ jamana jɔ juge fanba jogo man ɲi n bɛna sa e yɛrɛ ko k'o tɛ kelen kana i yɛrɛ minɛ juge fanba jogo man ɲi ani juge tɛ jamana jɔ o ye kelen ye wa non olu tɛ kelen ye olu tɛ kɛ a y'a lamɛn dɛ jugeya ale taara alimamiya juge ni jugeya de ye et juge dun bɛ sigi ni loi de ye juge bɛ sigi jamanaden bɛɛ lajɛlen de kama alimami dun dan y'a ka misiri kɔnɔna n'a ka misiri kɔnɔdenw de ye olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la olu de bɛ alimami sigi mais sariya dɔ de bɛ juge sigi o bɛ sigi jamana de kama état de kama o bɛ état de kɔnɔ o bɛ sigi ni loi de ye o ni alimami est ce que olu ye kelen ye wa i bɛ hali sira kelen na wa i tɛ ɲɔgɔn ye n ko juge de bɛ alimami minɛ est ce que alimami bɛ juge minɛ de ya depuis nin yɔrɔ la n y'a fɔ a ye ko ninnu tɛ kelen ye e bɛ ka taa jugeya ni alimamiya min gɛrɛ ɲɔgɔn na i tɛ kelen ye juge sigira ni loi min ye juge bɛ se ka wuli bi parce que a sigira sariya dɔ de kama an bɛ se k'a lawuli bi mais alimami minnu bɛ sigi yala état de b'u la sigi wa état tɛ an ka taa voilà bon e dun ko diinɛmɔgɔ karamɔgɔ fanba jogo man ɲi ani diinɛ tɛ jamana jɔ mun n'o bɛ kɛ kelen ye ah bon diinɛ bɛ se ka labaara cogo jumɛn de la karamɔgɔ yɛrɛ non débat banna yan o n bɛna taa lamɛnba débat ma ban yan o c'est kuma munumunu ni tun
fignel c'est très Jésus Famba tabolo mani. Jésus Famba tabolo mani. Jésus peut ben atangelema. Mais Jésus doit mo de doit la ka ka mene o tebewa. Jésus bi sega bo anola. Mais Jésus ko ni bi sega bo anola e bo kala. Non mais Jésus bi sega bo anola ko. Est-ce que Zizi ani almami ibe bara kelenke wa? Ite bara kelenke. Est-ce que sariya kelen ne bu beka wa? Sariya kelen tu beka. Est-ce que bebe hakilna kelenka wa? Ite hakilna kelenka. Est-ce que be loi kelenka wa? Ite loi kelenka. Awa hari ma kalan kelenke. Mbe go de fayeta. Ale beka exemple ta Zizi mina. Ngo Zizi obese ga bo anola bi. Na e bara ke komi amanga ka ke abise ga gembi. Mais almami munumbe Zizi tu sigi eta tu sigi gouvernement tu sigi. Aw kalangela o dama de be almami do soazi ka sigi. Ani Zizi min sigira jamana kama Zizi min bese ga almami interpellé ka imamu interpellé. Est-ce que au lieu fait nation kelen yewa almami jol de be ni Zizi ya interpellé ni progrès ya interpellé. Est-ce que aw ya yoro jme ka fo almami do Zizi do interpellé aw ya yoro jme ka fo ko imamu do be ko ay progrès do interpellé ou bien ay jamana den do interpellé. Nunu te fait nation kelen yi awa ite bara kelen ka ite hakina kelen ka ite sigi minan kelen kono awa ite nyogonye minan kelen kono. Ale be gata almamiya exemple ta Zizi ya de la nunu be retard la de wallahi ni ko kalama mena talla me ban Karamo almami te bola no na karamo te bola no na atma be almami fo ite min be son ka bo no la na ma ke kelen ni mena ba Zizi na be so mu ko fanga la de non fangate sera de Zizi sigo sera kelen de ba la ne ko yoro ni ko ita ko sera de Zizi sigi sera kelen de ba la wuli Zizi be se ga no me bi abe wuli almami du almami awere de be almami sugandi aw damani yonte nunu ye fen subiya kelew nyewa ni mo mi nyere kungulo ba kandala ikanga exemple ta almami ni Zizi ni yonte wa nunu be bara kelenke ha ni be bara ke état de la ni be bara ke gouvernement de kono ni be bara ke jamana den kelenke na bela jelenka nyamariya de kono a nyamariya le no ka jamana den bela jele interpellé oni almami est-ce que olube sira kelena wa ata kono parce que le film là car ça jogo man mais je famba jogo man ni mais je man kelen ta o me fa ko de rectifier au da kono o abo erreur là non bon également ça na docteur famba jogo man ani docteur ya te sera docteur man kelen te de bon mba fe ki nyinga yoro do la dine jamana jumele e ma son juju ta mawa parce que nimbe kuma ne de ya welenga ke me nimbe kuma be nga kuma tige nsirana munde nyi akana ta tige parce que ite se debala mba to ya ka kuma ni ngombe kuma dora ba fo konno konka kono bon na le dum kuma na fana ne ba la mede de ne ba la mede me angata amena lo non la kala mo sufa min ka baro un débat Zizi taille mi baro na ta ni débat et no kuma mi ko da kono ne o soro oui ibi la ba ka mo do kana do amba télé amba ouais mais télé la ko ko radio ka ke télé itazi e man nega kuma ima kuma infamia halbe parce que ne be ga min fi e be ga korotane ma kan ne ga kuma tige parce que ne be lame parce que kadala i ga sebeni de bla ne wele o bonya kama ne be sigi lame c'est pour cela que mfana ki manki kan na mais c'est très important ni ne ko dine yera ni jonya yera ni mami ni o de ke chogo na ka ke wale de ba to mo ba kam ote o de ke wale o de ba to mo ba kam mais aw yere ke wale o ye dine negebo aw yere ke wale o nana ni fenyanda mani nyonche bembaliya de do antebe bon a dine fo ite femi islamiya dine ka fo ko jamana do de be ko islamiya de asigi ko islamiya de be ka la bara associé islamiya de ati e bo jamana do har makam do ate islamiya mo makanjo makango ye bara de ke mais aw kara mo dama sigilendo abeka balo chugoji aw te barala aw ni état te barala société tawbolo abeka munde aw yere be ka minke ko moria aw yere ka dine kuna daga lende aw be siga munde fo jamana dewni aw be siga munde fo kala dewni c'est très important allô voilà ya tige quoi membera ne allô c'est ça oui ko be chugo mina na me ban ko be chugo mina allô oui allô ko be chugo mina débat duma ba de ni ya ko ma minga dine do ba tanga mais il est on ante fera ta ko mena sa na
bere ta parce ne kevi na kamo mena ban e ava ka mo min be na ka mo do be aka represent do ma ko amba ke dia ti la be film de bien be ba ye bien be kuma mangamba an kuma kana ere nyebi nyogona mo do be blaka ke arbitre mi kuma didi ama ibado na me ban mi me kuma didi ama ame nyogon famo la quoi parce que ere kuma ba e ayira ka fo Jiji Famba Jogo Mani, Otaïra Kojia te Jamanajo. Non, mais vous cramez de Mani, mais c'est la question Beke. Zizia, elle m'a fait ça parce que Zizia plaît. Zizia, Ani Kramoya, il était Kokeleuni, Kokelunte, il était loi Kelenka, il était Sharia Kelenka. Mais non, on nous dit non, on nous dit à comparer. Non, mais ça. Avec comparer exemple de dire Almeni quand débat Zizi Sigilendo Jamana Dembele de Kama mais Almami Sigilendo a Kami de Kama Almami Sigilendo fana de dire be Jamana c'est de dire be Kama Almami non parce que Almami te bara la gouvernement kono Niame ka po gouvernement Almami te bara la gouvernement kono magala avec na famille gouvernement juge era do ta non Almami Mali Almami ko mena ama Jamana jogo kuma lawo parce que même Jamana si mena ta juge me sara ne ba fe ki ni ka ko kelen na sisa juge me bara la gouvernement na be sara Almami me te sara na mena o la ngona ube a oui na me te bala sara ta Almami ay na me ande mbeko de fo ori atamba fa unyana Mali karamo olubu yere comparer anga ziziu ananga progreru de la olu yere bolo olu ni progreru ni ziziu be de loi kelenye u be de sariya kelenye ninde be hakilla karamo famba ninde bu hakilla karamo ya ani ziziya olu te hari nyonye lagara na suro jamana mi siglendo aka sariya be ka tigini kuranai ibe sega imamu ano zizi ibe so olu de comparer nyona mais jamana mi ye pay like jamana mi sariya were ba kono mini kurana ta teta mini hadisa ta teta mini fiqhu ta teta olu be sega comparer nyona chogo jumendel yar olu kuni te sira kelena anorlembe ni de la ko zizi ne almamiya ko abe sira kelende alebe doke sino wala ngata keleme minye mali kona alu ku zizi tantanye non almami fembe bebe kaga ko almami kelembe sega minke ko zizi tante sega nye e malion wallahi ay bom misiru nunun kono o ka jamana tafolo ko ni imamu nunu de ibe ka wala fili la aw te bo dinge kono jiete la rate aw te foy so aw be perdide aw be ke mawye mamnu perdi la nyanama ya kono iyere ka adama de nyate ka mo ya te ka foyte wallahi ka intérêt de ñini ayre balo chogo almami joli de be mimbe almami ya do na me kewere tula mimbe almami do be ka balo mena e fla ka ne wole ngali ya intérêt do non ne wele parce que il faut ko sa on ne wele de parce que mo yewele intérêt de o e abla intérêt de te e abla public de ka o da to ne ko ni be kuma ne bi la ne be ki la me ko mina i bala kan ne la me de ustazi non la me ba e ko ne ki la me ne la me o ustazi mais i bala kan ne la me dina be jamana jo ne chambre ne afoi ma se ga siso non dina be jamana jo ne sira me ne afoi ma se ga siso i jo sa e be ka mi fo e dala ba karamo de ma ne en na me non i jo sa e na me de e na me de o ye juju ka exemple di ma zina auto kele yo te bara kele yo ne na fa trola na me peno be me yo no fie mais on juju te bara kele non mais ça exemple de timo o te exemple yo o te se ka comparer juju non exemple de o la ni man niveau de sora kala na ite se ka nega débat non parce que e ka débat e ba fe ka kana yoro mina ka kana mo de ya kana mo te se ka je yo o yoro no ke fo na me ban la me je ça e kala sugu jume ke ne ya non kala na son jume e mago be kala na son jume de la e to bu kala ne ka waye arabu kala ne ka waye jume de ke bon nye doni de ke arabu kala ne to kala na ye doni ke arabu kala to arabu kala na isa niveau jume na non ante niveau ko la ya ustadi mais non parce que fle ne ka yoro me ne kun fe non na ne fe to sika ko mo ni kala ni do te ya ko exemple de zizi non parce que zizi ne sigini loi de ne exemple de zizi ne sigini saria de non la ban la me tina na ya soro zizi ya be sigini kumara de ne sika almamu e ka exemple ta la me ara oui e ka ne la me tuma mena ne question poser kuna zizi ya kan mais ne il la me de kato parce que c'est kuma ci ne ko ne ki la me de o jagwa de bi la me ke tuma na mena ne question poser kuna zizi ya kan
Wati de lek nga foko na ko manga dora me a jabi ka non ne ma jabire parce que muna e ko ne ma usadi non usadi e ko ne ma de ko ne ka en na ne ma jabi o te jabili o parce que ne ba do ite kele ne blade ka kuma kuma ne ko fere après ne be kuma ma o ka malika family oui aka représentant be fambe après mo ka nu ga cha o tewa ay hari yere ka butu ko na représentant be na sa menao adate idéologie kelengawa min be Bamako ya aka represent be Bamako ya comme auto segana parce que ni kebe Mali era kuma ke edisa to jamana wala ka kuma ke on ne Mali ko ya non aka represent be Mali ko na no réalité donc ça je ne be Mali do ou bien na ko ne ka ta fe metabal menaban mene Malien de ne be Mali donde et Malien était Mali ko no bio ni kunya am be ba ke directeur on be asile Mali do mais ka fe no compagnon na parce que ne ba fe kanyigali kelen de kila sisa on jamana jume de be ka pourquoi durani dîner mba fe ko doro de jabi o te Mali doro nyere dien be jamana de be doro ni dîner jamana baden doro ni dîner dina libi jo kafiru talaka aji non dîner Mali kala fi dina ke aya la mere ne kon ko ama nko dîner jamana jumende jo ko dîner jamana min jo ko e libi ko kafiru tara yenti nya fa vocali kono ya nko dîner ma libi jo parce que libi sariya tun sigile akiri tun te ka tigeni kurana yi akiri tun te ka tigeni kurana yi sariya wele de tun be libi umbolo min ni kurana sariya n'u be fo ɲɔgɔn kɔ n'u tɛ kelen ye a fana sɔrɔla k'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ diinɛ ye jamana min jɔre ko ye libi de ne kɔni tɛmɛna ni libi min ye o kɔni tɛ a kan bɛ libi wɛrɛ de ma o b'a yira ale ka faamuyali la diinɛ ma makan jɔ dɛ awa hari makankaw yɛrɛ tɛ diinɛ la ale ka diinɛ danyɔrɔ a n'a tayɔrɔ n'a faamuyali yɔrɔ o ye libi de pas libi jo diinɛ ya non diinɛ ma libi juru kun tɛ libi la jamais non ala mais a ban kana bɛ ka diinɛ ye jamana jɔ ani juru tun t'i la est-ce que olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la c'est trop compliqué olu tɛ hari fɛn suguya kelenw ye quoi wallahi olu ni diinɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la olu ni diinɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la diinɛ fanga ka bon ye diinɛ de fanga ka bon non libi ye arabu jamana mais a tɛ ka labaara ni diinɛ o sariya tun tɛ libi sa mais sariya tun tɛ libi o sariya tun tɛ i b'o kalama diinɛ kɛ ka libi jɔ mais sariya tun tɛ non sariya tun tɛ libi o parce que sariya jamana bɛɛ ko libi diinɛ ma libi jɔ diinɛ ma libi jɔ o yɔrɔnin kɔni bɔ a la diinɛ ma libi jɔ parce que ne tun bɛ libi diinɛ ma libi jɔ b'a dɔn parce que sariya tun tɛ diinɛ jamana jɔ fo ka sɛbɛkɔrɔ jɔ parce que munna taara libi kɛlɛ ko diinɛ de bɛ yen non a la mɛrɛ ale ko diinɛ de ye libi jɔ awɔ maliyɛnw diinɛ ye jamana min jɔ diɲɛ kɔnɔ cɛ ka kuma a ko libi de don aw ni alaw tala cɛ ninnu ye débat kɛlaw ye ninnu bɛ se débat yɛrɛ la ninnu tɛ se débat la o i ma kalan o i b'a fɛ ka tɔgɔ de ɲini dɔrɔn malinka bɛ débat kɛ ni e ye k'a ka soldaw to yan han e ka taa publication kɛ i ka publication yɛrɛ ne m'a ye de dɔ de nana bila i b'a wani ka commentaire jukɔrɔ ne ka fɛn ɲɔgɔn n ko ka teli o yɔrɔnin bɛɛ la dɔrɔn n y'a ta n y'a da cɛ ne bɛ se ka soldat de dɔn mais an ka taa ni diinɛ ye libi de jɔ aw bɛna bɔ a kalama diinɛ ma libi jɔ karafi tun bɛ yen a ka fanga tun ye dictateur fanga de ye bon diɲɛ bɛnkan dɔw de y'a to dɔrɔn i taara karafi kɛlɛ ni débat ka d'aw ye mais an bɛ débat de la an ka taa ten usaji ne de b'a sara ne de bɛ kɛlɛ sara n tɛ débat ça c'est pas organisé mais ni kɔni ye baro débat débat kɔrɔ ye de sisan lamɛn e ni ne fila bɛ kuma min na tan e ni ne fila bɛ kuma min na tan nin tɛ débat ye ne bolo n'an sigila débat yɛrɛ kɛnɛ kan hali bi n'an sigila débat yɛrɛ kɛnɛ kan hali bi i bɛna ko in faamu quoi diinɛ tɛ kuma sɔn jɔ i mana taa diɲɛ yɔrɔ parce que ne y'a ta prévu la i bolo débat la jama de bɛ kɛ yen jama de bɛ kɛ yen minnu ko ko aw bɛ nkalon kan ou bien minnu ko aw bɛ tiɲɛ kan n'e sera ne na ou bien n'aw ka mɔgɔw sera ne o bɛ dɔn e kɔni b'a dɔn o mɔgɔ t'aw ka mɔgɔw la e kɔni dalen b'a la komi ne sa cogo min e dalen kɔni b'a la ko an bɛ ka min fɔ tiɲɛ de don diinɛ tɛ jamana jɔ a y'a tigɛ a y'a tigɛ bon nin de don ninnu tɛ se débat la o Cedri kamalenbaya tɛ fɛn ye yɛrɛ yɛrɛ tɛ foyi ye aw bɛ taa publication kɛ ten an bɛ taa question poser kun ko diinɛ ye jamana jumɛn de don ko libi o ye kelen ye filanan e bɛ taa jizya ni alimamiya de comparer ɲɔgɔn na o donna an bɛ diɲɛ jumɛn de kɔnɔ an bɛ jamana jumɛn de kɔnɔ han
e fana dalen do i ka sinsani ngono yi ko ni malinga famille ka debaki ko ni malinga ka debaki est ce que hakili kanyi ko sabe no hakili mani billahi malik karamo ke chogo de fleni ziziani almamiya ite hari nyowani anga jamana yin kono hari maka ite ko kelena wallahi min be barala eta kono eta kono ete barala gouvernement kono mo mbe se ka jamana dembe interpeller e jolem bi ga misiri kono tendro kalande damadamo be e bolo tendro ne nana ka foko oni zizi de kelenye ambetami nindi ato be ka mo la fitina kubla jamana etala ima eta kungan kodo ima islamia do ima moya do ima adamadenya do olu yere tado ambe vi côté jumende la côté jumende ba nafa mane famba be tande nawye ni almami nunu la me billahi aw toraji yola aw kana sigo la toraji yola ayaga publication ke ko ka botele la est-ce que ngolo kanyi ko sobi ko katan sigi ka botele la tele jumen folo ne ewele e kono ganendo jago ka foko eri nega sigi ka botele la ha awa ninde donde ayenga peltige sinya folo nyawele fulana tugo ayatige ninde do amunun tara commentaire blafen koro no ninde do atoye ninde ko jontugunde ijonka atoye labota kayira wala ya maru ko kinisa de ube jonde do daratu ya abia attends Sakina ninde don sa mimbe toka bo ya abetoka bo Facebook sanfe tuma chama hari kanni ben fo fitinin to nyona ninde bora ka mankan ni feuncha ya ite dika chila wa aba fe ka donde akabo walu yoro do soro nga ata dora ta gosia ka to aka sinsa in kono amba sama ka bonai abena do la ko jaja be romina ko ni jizia tekelenya de aya fanya na de aga numero be yawo ijonga aga numero de téléphone non aba ka paji resanfe na utara ka paji sanfe abe bon ninde tundo abela jeren folen do commentaire la man ka famille epere ambia anteta ante machia wa har nan cira anteta ante dine contrôle la mais dine tanga jamana injo kasawu ke dine nyemo jugu munum be ka balo adama deuna dine nyemo jugu munum be kuda ni jamana deun be ku balo ka jamana deun to soge ni nyani kono ite wuli ka jamana deun de me ku ka hake nyini oluko ko alata ko kirata o dali mafode alata kirata o mafo ka balo fantaw na manga karamo ninde ujugoye karamo ba fenfen ba bolo i bolo ko jiji ute sugu mine o karamo ba fenfen be ka hakilna ni nga hakilna be kelende progrès te sugu interpeller ninde bu be kuna ani jiji be we hakilna kelende ani jiji be sira kelende ani progrès ru be sira kelende jamana jumen ka folo mali konite mali tele kana nyogon nege jama min bi ko billahi ni touré interpeller ni jama ita etuku wallahi parce que mimbe sisa loi kura min tara sisa ni touré interpeller jama mimbe bo kata ka fo ki ka libérer o jama kele inde be mine ka tout datu prison bala o siga ka bobela kramo mana wele sisa ko touré ya wele ka fo ko aba fe ka datugu ko mawde ka bo kata ujo dala no anga kramo temine anga morike temine o be taka to de donde ni dembala e muso bala be ta be diwo kelen kono o be taka to de donde aha ni be bara jumende la ka balo kalandew black gerbiala asigilo ndo ko ale mori abe muso do gusa be chelo gusi janka kanyeresa ma yere de wallahi ay wuli ka bara de ke billahi ni almami nununte se papala nunun gosili nu doyali ate madu dinela ate mabu dinela en contre la be do fariga ni mariya de ka da ika jogo kolonka kada ukata sidri kurana fmf haramya dine fmf haramya jogo bebe nunu ni kulosi ba de be yala la moche haraka photo la be ni kulosi ba inde ya bulu no tumbe na fanye jamana no tumbe mo ka dine la tanye fe no de tunye islamia tie maganga tunte su ka kulosi u kontere ante tien fo nyogo nyana dine abe e dronde na fa be ne dronde na fa ga sal fana salima sali o yede kungoye mashi to kalama mais mali be citation minabi adugolente chela adugolente musola depuis ni rola iba donc ka fo ka famia dine vie privée de do abe e dronde na fa point mais jamana kunganko obe jamana dembe nafa et puis jamana dembe kanga hukumu konana
asisi mbega ke mal labbi adugolente tiela adugolente musona e ba kalama ko almami jumende juma sali ube me almami jumende be minya ka misiri sali ube ama sali jonde sali fana sali jonde fajiri sali jonde bo nyini koto personne mais comme mbeka orienté jamana ere kono bi adugolente tiela gito e sigiro ebe jiero ambe misiri ko nawde tanya nyini ka nyedwa amma go jumende be so ni o tronde nafa onte ote masibo dinela awate masigi kafiriye tellement que anga kodombaliya bonyana hakili kono anga dadombaliya bonyana hakili kono amfamba bebolo ni ekramo goji doro no itura dinela ese obe dine do obe dine do ota nyini kafa c'est très important o chamamba la diarité no ay faranga kramo la di ay fara he o mo jul de be min tiska fatia yereka aw mo joli de be min ti siga fatia kala aw ma joli de be commentaire la ya min ti siga fatia kala nyema aw de ba wujo almami ko fe aw da ba wujo kana do fonga almami ere fatia e minye ere ita do surtout ere salji ta ere kuni ite so ere ke chogola surtout kana fo fatia la surtout ka sura were da fatia ka surtout ka kibaru nunu c'est-à-dire nunu koni an kana nyogo nege malien famba de be ibe nafiga la nafiga alaba abe teoru ere de kono de parce que bolo olu de be almami nun defa olu de be mor nun defa mais eku jo face en face ibe tiemi sura tiela mi bi sia fatia dron fo a cheka dogonde billahi mais nous nyini ga balontana on yara perula ibe sika jie balontana be fo jie fem be fo ebe karamo defa la eti se fatia kala ere ki sigi emi be commentaire la emi be kalaje ikanga malu yade e baloku nyana ma yakoma ni makanga dine defa mun be se fatia la mun be se sali shoro la munu be se duawu la munu be sujudi nyedo munu be sali sariyaw nyedo olu de kanga fo filibe ni nyoro la naw masali jama yere no fera awtado hari jama la sali kanga mi fo yere awtado aw de be commentaire la muso farati ka no abe tande ndarge bibi yere kanko billahi e bi yere ka almay be ka yere nyini e fana be Facebook ka we ambe dine de contrôle la ndarge mo si fatate dine yi wallahi dine ni idéologie min nana kwambe kala bara chogo min ban nafa nganga mo tara tata chogo min nakana na yanga jamana kono yanga jamana bama yele mari hote mashike kafiri o tiende be fo nyogo nyana isigilo do e balolo ndo jonna ibe bara de la ite para lawo aya jati min doro ibe ka balo chogo di ibe ka balo jamana de onde mo be nu ni juju comparer nyogo nawo doko nye mourier doko almami abisi ake métier mali konote almami ku sigi ka sali fana sali ka fajiri sali ka futiri sali ka sanfo sali eke o ki ka métier hari seragati munu tumbeta misiru kona na bi pour que fantande munu be ku deme seragati te tugu parce que ni fen tara almami de ba beta ani almami falaku solson be sura la tugwa e atala fantande un bebe iri kono ibe deme chogodi fo ma weruka ibolo farango nga pour que ka fantande un deme sino aliyatimi u deme ero misiri kona de nga almami ko kono o misiri kona femi bena yende ale ka duma balo ale ere ma fala folo jago ka di mo bere de ma ko ya aliyatimi malite ni ngile ade kono malite ni ndegunde kono o ba ira ka fo ko mo be ka dine la gosia non dine e tiende awa dine ere e tiende parce que ne dalen ben ka dine la ne dalen ben ka islamiya la mais abe kata ta chogo mina mali kono imamu nunu mbolo e mori nunu mbolo e o de kafiriya haqiqai ne ba fo de o de kafiriya haqiqai etiga ke anyema de na kera anyema problème talo mais etiga ke anyema de olubo ku joyoro bonya dine kono kateme dine kangu bla niveau mina imo niveau soro folo imo kalan soro imo donia soro imo bara soro mais olu yere o de pisane do kateme dine yere ka ngo ko do mbali munumbu no fa olu de ma fam dine kanga place mindi akanga kodo mindi akanga bonya mindaika mais olu nyina no obeko ka presso obema ku yere ka bonya ko de bla dine yere sanfe ka dine abe yere olu de awa olu yere de dine ni tura olu la doro olu de dine mais ambetami dine damfenye e afo baga dronde se fo ite e ka wajibi amma doka ko kala bara chokola akadi e choko me wenga londe
surtout ka t'i sigi a tɔ tora fuwariya de ye n ko fuwariya de don i ɲɔgɔnna k'i balo ta k'i sigi ko e ye alimami dɔrɔn de ye ma ɲɔgɔnna fuwariya ye bilahi fuwariya dan de don de nka an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ bannen ye bilahi aw y'an kali ɲɔgɔn kan a ye to misiri kɔnɔ aw bɛ balo cogo min o y'aw kungo ye aw ta kana se jamana ma dɛ surtout kɛrɛnkɛrɛnyana ziziw surtout kɛrɛnkɛrɛnyana jamana état anw bɛ yan dɛ aw tɛ se ka dankari jamana ma minnu b'aw ko fana n'u ma faamuyali sɔrɔ an b'a fɔ dɛ a y'u ɲininka minnu yɛrɛ bɛ ka aw defa bi a y'u lasigi dɔrɔn walahi hali fatiya i tɛ se k'a fɔ cɛ maliyɛn bayiriga de bɛ facebook kan tiktok kɔnɔ muso fara cɛ kan bilahi hali fatiya k'a fɔ k'a tila i tɛ se mais n'u bila dɔnkilida la i kan ka di ko olu de bɛ na k'a fɔ aw bɛ diinɛ defa aw bɛ se mun de la ni dɔnkilida tɛ aw tɛ dɔnkilidalaw defa ten mais e tɛ se n'i bɛ se dɔnkilida la i bɛ dɔnkilidalaw defa e tɛ se hali fatiya ta ko ɲuman na k'a ɲɛfɔ dɔrɔn e tɛ so la e k'a fɔ k'i bɛ imamu dɔ defa ne t'a dɔn e bɛ k'o defa kan jumɛn de kan hakilina jumɛn de bɛ kɛ e bila o defali la i b'a defa de n'a y'a sɔrɔ a bɛ ka min fɔ e b'a ɲuman n'a juguman bɔ ɲɔgɔn na fili minnu b'a kɔnɔ i b'olu dɔn minnu tɛ fili ye i b'olu dɔn aw t'olu si dɔn anw bɛ k'u kɛlɛ parce que anw b'u ka filiw dɔn de anw n'u bɛɛ ye kalan kelen in de kɛ n'u b'a dabiri a tɛ dabiri anw da la yan dɛ n'i y'a ye bɛ ka maninka famille ta an mago bɛ hey teri ta anw na moriw la dɛ mori ta anw teri ye dɛ alimami ta anw teri ye dɛ ayi awa hali faso dirigeants ta anw teri ye fasodenw de ye anw teriw ye fasoden minnu b'u ka hakɛ nɔfɛ an b'olu de defa olu de ye anw jɛɲɔgɔn ye fantanden yatimɛ minnu bɛ yen olu de ye anw teriw ye minnu bɛ yiri kɔnɔ an mago b'olu dɔrɔn de la sinon teriya ta anw ni alimami cɛ a t'anw ni ministre cɛ a t'anw ni président cɛ a t'an ni député cɛ anw ta ye nin de ye c'est ça baara kɔni aw de b'o fɔ aw de sɛgɛnnen dɔn ne bɛ n ka page sanfɛ yan ne yɛrɛ de ye n ka page in créer n b'a sanfɛ yan n ma maa si wele bɛɛ de bolitɔ bɛ na awa n'i nana i bɛ kun ka kuma in kɔnɔ yan de n'a ma bɛn i ma i bɛ t'i sigi i ka salon kɔnɔ i b'i ta kɛ kasi ye ne ka foyi ma tunu 24 heures chrono sali internet an bɛ pɔn jukɔrɔ yan an tɛ taa an tɛ maa ci les soldats invisibles Dieu qui respect à vous bɛɛ lajɛlen fɔlen don nin de don n bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan merci